بونجور تو الموند. ان شاء الله تكونوا خدمتوا مليح في الامتحانات، ان شاء الله تفرحوني بنتائج عاليه. اليوم درت لكم كومون écrire un texte argumentatif. جبت لكم لو سوجي تاع لوتو ميديكاسيون او التطبيب الذاتي، يعني الواحد كي يروح يشرب دواء بدون استشاره الطبيب. لو كنشوفوا الطريقه الصحيحه اللي نكتبوا فيها ان تكست ارغومونتاتيف. راح ندير لكم عده بليزيور اكزامبل. اليوم نهضروا على لوتو ميديكاسيون، باسكو لوتو ميديكاسيون طاحت في واحد الاعوام، ما على باليش لا طيح لكم في بروغرام ولا لا. المهم هي مهمه، ماشي غير طيح بروغرام ولا لا. المهم تعرفوا خطر لوتو ميديكاسيون وتعرفوا كيفاش تدافعوا على كي تجوا تهضروا على لوتو ميديكاسيون. بور رابيل لو تكست ارغومونتاتيف، اذا تشفاو راني قلت لكم فيه بليزيور éléments لازم نحترموها. premièrement la thèse, deuxièmement l'argumentation, troisièmement la contre-argumentation, puis la conclusion. يعني هاد لي زيليمون كاع لازم نلقاوها في النص تاعنا argumentatif. نقدروا نزيدوا اون انتروداكسيون كيما هنايا، راني باش ندير لكم ان تكست شباب. راني بدينا اون انتروداكسيون قبل ما نديروا لا تيز. Donc l'automédication est un sujet qui suscite un débat constant au sein de la société. D'un côté, certains soutiennent qu'elle offre une solution rapide et accessible pour traiter des affections mineures, réduisant ainsi la charge sur les services de santé. Cependant, il est crucial d'examiner attentivement les implications de cette pratique. إذا لاحظتوا في الانترودكسيون شغل نهضروا على السوجي تاعنا اللي هو اوتوميديكاسيون، وتهضروا شغل كاين اللي مأيدينه كاين اللي ضده. ومن بعد دوكا نديروا لا تيز تاعنا. Premièrement, l'automédication peut entraîner des risques sérieux pour la santé des individus. Non formés médicalement peuvent mal interpréter les symptômes ou choisir des médicaments inappropriés, pouvant aggraver la situation au lieu de l'améliorer. En outre, l'utilisation imprudente d'antibiotiques sans prescription médicale contribue à la résistance aux antimicrobiens ou aux antibiotiques, un problème mondial croissant. يعني هنايا في هذا الباراغراف رانا درنا لا تيست تاعنا، رانا بروبوزينا باللي لوتوميديكاسيون باللي حاجه ماشي مليحه. دوكا حنايا نمدو لها لي زارغومون ديالنا علاش ماشي مليحه. داكور. Deuxièmement, l'automédication peut masquer des problèmes de santé plus graves en traitant simplement les symptômes visibles. On risque d'ignorer des conditions médicales sous-jacentes nécessitant une évaluation professionnelle. Cette pratique peut retarder un diagnostic précis et un traitement adéquat, compromettant la santé à long terme. يعني مدينا لي زارغومون ديالنا باللي l'automédication ماشي مليحه باسكو elle peut masquer un problème sérieux de la santé، يعني حاجه خطيره ماشي زعما غير الاعراض برك اللي باينه، يعني تقدر هذه الاعراض تخفي شيئا يعني خطير. دونك وهذا تشخيص يكون خاطئ ويكون شغل on va masquer le diagnostic التشخيص تاعنا ou on est induit en erreur. D'un autre côté, les partisans de l'automédication، يعني هنا نهضروا على les contre-arguments، شغل الناس اللي راهم مع l'automédication. Donc souligne son aspect pratique. Elle permet aux individus de prendre en charge leur santé de manière autonome, évitant ainsi des visites médicales coûteuses pour des affections mineures
De plus, l'accès facile à des médicaments en vente libre peut être particulièrement bénéfique dans des situations où la consultation médicale immédiate n'est pas possible. هنا درنا باراغراف فيه لا كونتر ارغومونطاسيون، يعني الشخص اللي راه يأيد الرأي اللي كونتر تاعنا، يعني الرأي الآخر. داكوغ، دونك هما هادو راهم يأيدوا لوتوميديكاسيون، يقولوا بلي ساهله وما نضيعوش الوقت عند الأطباء، ما نضيعوش الوقت في السبيطارات ايتترا. بصح حنايا en conclusion لازم نزيدو نثبتو رأينا. Donc en conclusion, bien que l'automédication puisse offrir une solution temporaire pour des maux mineurs, ces risques potentiels sur la santé et la possibilité de négliger des problèmes médicaux sérieux soulignent l'importance d'un usage prudent et informé. Un équilibre entre l'autonomie individuelle et la nécessité d'une supervision médicale doit être recherché pour garantir la sécurité et le bien-être de tous. Voilà, في la conclusion شغل مدينا رأينا، أيدنا رأينا الأولاني وزدنا شغل ورينا لي زارغومون تاعنا باش نمدولو القوة. دوكا نديرو إعادة لتثبيت الأفكار، نعاودو نقراو النص. L'automédication est un sujet qui suscite un débat constant au sein de la société. D'un côté, certains soutiennent qu'elle offre une solution rapide et accessible pour traiter des affections mineures, réduisant ainsi la charge sur les services de santé. Cependant, il est crucial d'examiner attentivement les implications de cette pratique. هذه la conclusion اللي قلت لكم فيها الرأيين. Premièrement, l'automédication peut entraîner des risques sérieux pour la santé. Les individus non formés médicalement peuvent mal interpréter les symptômes ou choisir des médicaments inappropriés, pouvant aggraver la situation au lieu de l'améliorer. En outre, l'utilisation imprudente d'antibiotiques sans prescription médicale contribue à la résistance aux antibiotiques, un problème mondial croissant. Deuxièmement, l'automédication peut masquer des problèmes de santé plus graves en traitant simplement les symptômes visibles. On risque d'ignorer des conditions médicales sous-jacentes, nécessitant une évaluation professionnelle. Cette pratique peut retarder un diagnostic précis et un traitement adéquat, compromettant la santé à long terme. نرانا في les arguments ديالنا. Le contre-argument. D'un autre côté, les partisans de l'automédication soulignent son aspect pratique. Elle permet aux individus de prendre en charge leur santé de manière autonome, évitant ainsi des visites médicales coûteuses pour des affections mineures. De plus, l'accès facile à des médicaments en vente libre peut être particulièrement bénéfique dans des situations où la consultation médicale immédiate n'est pas possible. La contre-argumentation. En conclusion, bien que l'automédication puisse offrir une solution temporaire pour des maux mineurs, ces risques potentiels sur la santé et la possibilité de négliger des problèmes médicaux sérieux soulignent l'importance d'un usage prudent et informé. Un équilibre entre l'autonomie individuelle et la nécessité d'une supervision médicale doit être recherché pour garantir la sécurité et le bien-être de tous. Voilà ce texte argumentatif sur l'automédication. Inch'Allah يكون عجبكم. Et la prochaine fois نديرو un autre texte argumentatif باش توالفوا تدافعوا على أفكاركم بهذا النوع من اللي تكست. بون كوراج ونستنى اقتراحاتكم. abonnez à ma chaîne et bon courage ونسمع بكم جبتوا نقاط عالية إن شاء الله.